मो कहबार कथा नौ वाणिज्य जगन्नाथ स्थिति कहीं ना बर्तमान जो जगन्नाथ मंदिर पूर्व ऐतिहासिक माने जन दि जन ऐतिहासिक कहते या पूर्व 4टी मंदिर भांगी सारी जगन्नाथ मंदिर यही हूँ पंचम जगन्नाथ मंदिर से अत्यंत आश्चर्यर कथा जगन्नाथ आम राष्ट्र देवता शह शह वर्ष धरी आमर सांस्कृतिक आमर राजनैतिक आमर धार्मिक आमर सामाजिक जीवन को जगन्नाथ प्रभावित कर आसते नौ वाणिज्य इतिहास गोटे 3000 वर्ष इतिहास भितर आमर जे राष्ट्र देवता गणदेवता ना केमती उल्लेख ना से ओडिया पुओ मैंने एत विपद संकुल समुद्र यात्रा करुले किंतु जगन्नाथ को कहीं ये करुन सुमरणा करुन दशम शताब्दी पर जिते चोल मानकर आगमन होती बारंबार कही एवं भी कहूँ चोल मान आगमन पर ओडिया नौ वाणिज्य पतनमुखी होता। नमस्कार जय जगन्नाथ पुणी थे मुझे आसे गोटे नुआ एपिसोड आज आम सागर जो गेस्ट अच्छा सी होने संबित सार पुणी थे आम स्वागत करवा सार नमस्कार जय जगन्नाथ सार भल अच्छा सार आम जो पूर्व थर जमी आलोचना करते मारीटाइम हिस्ट्री उत्कलर नौ वाणिज्य सेठी व्यूअर्स माने गुड़ाए कमेंट्स भी देछन जे से टाइम रे जतलो नौ वाणिज्य चलीथिला सेते बेले से क्या पूजा करथिले आपण कहले काहा पूजा करथिबे जेहेतु आमर राष्ट्रीय देवता होचनी जगन्नाथ तो जगन्नाथ ही पूजा करथिबे एमती किछि प्रमाण रही आसी किछि नहीं देख जहाँ तुम अनुमान लगेल तो ठीक कथा आज्ञा जेहेतु जगन्नाथ आमर राष्ट्र देवता आमर परिवार देवता प्रत्येक परिवार रे किछि मांगलिक काम हेले जेकोसी शुभ काम हेले जगन्नाथ को जोटी पुओ झी जो बाहागर करा जाए जिते जातक मिले सर्वमंगल जगन्नाथ कहीकि आमर अभिभावक माने शुभ कार्य कर तेणु जगन्नाथ केवल आम राष्ट्र देवता नुहति जगन्नाथ आमर प्रत्येक परिवार मुरबी यही हिसाब से आम देखी आसचे तेणु स्वाभाविक भाव में जिते नौ वाणिज्य चलीला नौ वाणिज्य जिते कारोबार होता जिते ओडिशार साधव पुओ मैंने 7 समुद्र 13 नई पार हो जाभा सुमात्रा बोर्नियो बाली मालय बर्मा जोटा कि म्यांमार बोली कहूचे इवन माने साउथ दक्षिण आफ्रिका दक्षिण चाइना सागर रोम पर्यंत नौ वाणिज्य करने जाते अतल समुद्रर ये अनेक घात प्रतिघात सुविधा असुविधा झड़ तोफान चोर डकायत को सामना करी अनेक विपद को सामना करिया साधव पुओ मैंने आगु को बढ़ुले हाँ साधव पुओ मैंने 7 दरिया 13 नई पार होकर जाते कौन ये को से भ्रुक्षेप करुले जिते विपद आसु पछे मत पहुँचवा अच्छी माने से भाया से एडवेंचर स्पिरिट थिला से भाया से औद्योगिक मनोवृत्ति थिला आमे जीवु जाइंकी दक्षिण पूर्व एशिया हो मालय हो दक्षिण चाइना सागर हो दक्षिण आफ्रिका हो रोम हो व्यवसाय वाणिज्य करूँ ओडिशार उत्पादित होता द्रव्य को सेठी बिकिबू सेठाकार द्रव्य को आम आणबू धनरत्न बोहिकी आणबू ओडिशा को धन धान्य परिपूर्ण करूँ निजर परिवार आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करूँ देश जातिर आर्थिक स्थिति को आम सुधारू यही से मत यही जो एडवेंचर स्पिरिट यही जो औद्योगिक मनोवृत्ति ओडिया साधव मानकर थिबा जोगु सेइथिपाई बोधहुए शास्त्रकार माने कलिंगा साहसिका बोली विभिन्न शास्त्र पुराण रे मंतव्य देइचंती कलिंगा साहसिका उल्लेख अछि कलिंगा साहसिका बोली एइथिपाई कह जाउतला कलिंग माने युद्ध जय करथिले कोन करथिले वीर जाति थिले सेइथिपाई कलिंगा साहसिका बोली ये मंतव्य दिया जाउ नतला ओडिया माने समग्र पृथ्वी रे यीशुख्रीष्ट जन्म हबार बहु पूर्वरु से निजक नौ वाणिज्य प्रतिष्ठित कर सारी ओडिशार महानदी मुहाणु बोईतनई ब्राह्मणी मुहाणु बैतरणी मुहाणु महानदी मुहाणु ऋषिकुल्या मुहाणु सुवर्णरेखा मुहाणु ताम्रलिप्त बंदर नौ वाणिज्य जरिया समुद्र यात्रा करी से पृथ्वीर विभिन्न देश को जाते नौ वाणिज्य करुले यथा समय फेरी आसुले तेणु जेहेतु से एते नदी नाल एते माने विपद को ये करी सामना करी समुद्रर से सीना बहुत नेविगेशन सिस्टम ए बहुत डेभलप हो गलानी से तो नेविगेशन सिस्टम कले कि नाला पालटना बोईतर ही से जावाक पड़ूला से पुणी हजार हजार माइल
दिग निर्णय ठीक से करें समुद्र एवं आम जापे 2 दिन आगु अंततः ओडिशा रे केबे झड़ तोफान आसूची 72 घंटा आगु आमर जो डफलर राडार लगी ओडिशार विभिन्न बंदर रे गोपालपुर गोटे लगी पारादीप लगी से आमको सूचना दूची 500 किलोमीटर माने ओडिशा को थी झड़ तोफान ये सूचना आमको सूचना दे आम सतर्क हो जाऊे सरकार जो माने तलिया अंचल रही व्यवस्थित ढंग से माने ये कोस्टाल एरिया लोक बहुत आगे प्रथम जो है 99 मसीह कौन माने कम्युनिकेशन सिस्टम नाला से आम ओडार पाखापाखि 20,000 15 ରୁ 20,000 लोक सरकारी भाव में माने मृत्युवरण करते कुजंग समांचल जो महाबात्या होता तेणु आप चिंता करूँ जिते एत बड़ विपद को सामना करी अगाध समुद्र रे जोटि कि दिग निर्णय करहबनी राति की दिन जानी जो माने समुद्र तले वर्तमान आधुनिक विज्ञान जुगे मंगल ग्रह रे कौन रही जीवसत्ता कौन अच्छी नेपच्यून ने कौन अच्छी प्लूटोर कौन अच्छी सबू फटो सबू ये किंतु समुद्र तले कौन अच्छी एपर्यंत वैज्ञानिक माने ये संपूर्ण भाव कर रहस्य को एपर्यंत उद्घाटन कर मारियाना ट्रेंच तले केते किलोमीटर तले कौन कौन अच्छी एपर्यंत माने तार रहस्य उद्घाटन हो पारनी ये अनुभव आम कर महाकाश बर्तमान यही के दिन तक आप पढ़ी जो L1 पॉइंट रे जाइए सूर्य को सूर्यर गतिविधि सूर्यर तथ्य संग्रह करने भारतीय महाकाश विज्ञान द्वारा जोटा ये कराई जो आदित्य L1 पॉइंट रे से लाग्रान्ज पॉइंट बोली जोटा कहूँ पृथ्वी टू 15 लाख किलोमीटर दूर से अवस्थित एवं माने पृथ्वी आ सूर्य मझे 15 लाख किलोमीटर दूर अच्छी 15 लाख किलोमीटर महाकाश को जाइए आम जाइए सूर्यर माने गति की ये करें तार तथ्य हासिल करें आमको फटो आसूँ आम गवेषणा करुचे किंतु पृथ्वी रे समुद्र तले कौन अच्छी आज पर्यटन जापारे तेणु समुद्र केते रहस्यमय ये आप जानते तेणु ये गोटे रहस्यमय ये को जिते किसी नाविगेशन सिस्टम नाला जीपीएस नाला राडार नाला कौन सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम नाला पालटना जहाज पुणी माने बंधु बांधव सांग साथी खाद्य द्रव्य धरिकी समुद्र रे भाग्य को भरोसा करके न्याचुराली आम निश्चित भाव में स्वाभाविक भाव में आपण अनुमानटा भी ठीक स्वाभाविक आम निश्चित भाव में ये करवा अनुमान करवा जेहेतु जगन्नाथ आमर राष्ट्र देवता आमर गण देवता आम परिवार मुरबी ताकू ही बोधे पूजा करी आश्रा करी बोधे साधव मैंने जाऊे किंतु यार उत्तर जानिले आपन को निश्चित निराश होगा पड़ो समीर बाबू मु आपन को ये गोटे कथा कहूँ चाहिए जे जगन्नाथ को जिते नौ वाणिज्य कारबार खूब जोर रे चली आम जदि ओडिशा नौ वाणिज्य इतिहास 2800 वर्षर ऐतिहासिक प्रमाण रही 3000 वर्ष जदि आम गोलबाईर खोर्धा जिलार गोलबाई जो प्रत्नतात्विक खनन कराइला आर्कोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तरफ सेठी जो प्रमाण मिली सेठी बंशी जो कंटा माछ कंटा ये हथियार जहाँ भी सीटी प्रत्नतात्विक खनन मिली मान जहाँ उपादान मिली सेठू अंततः गवेषक मैंने तर्जमा करी विश्लेषण करी यही सिद्धांत अंततः उपनिवेश माने उपनीत होती जे गोलबाईर प्रत्नतात्विक खनन माने गोटे ट्रांस ओसेनिक भॉयज माने समुद्र यात्रा रे उड़िया माने ओडिशारू आमर खोर्धा जिलू हो कटक जिलू हो यू से समुद्र यात्रा रे जाऊले अंततः एतिक प्रमाण अच्छी 4000 वर्ष तले किंतु नौ वाणिज्य करुले बोली 4000 वर्षर प्रमाण से मिलूनी अच्छा किंतु जो जहाँ मिली माछ कंटा माने जो नौका तैयारी होबार किसी उपादान हाथ हथियार जहाँ भी मिली अंततः गोटे कथार सियोर माने सेटा ट्रेडिंग होता कि नहीं सेटा प्रमाण नुह किंतु समुद्र प्रमाण अच्छी 4000 वर्ष किंतु नौ वाणिज्य इतिहास को आम देखा जदि ताहले जैन धर्म ग्रंथ कौन तो हिंदू धर्म ग्रंथ सेमती उल्लेख प्राय पर्यंत मिली ना आगक मिल पारे मुझे तेणु जदि आम जैन धर्म ग्रंथ उत्तराधायन सूत्र न्याय धब कहा बौद्ध धर्म ग्रंथ दाठावंश जातक टेल्स भी जो अच्छी जातक कथा आ महावंश तापर कालिदासंकर जो कुमार संभवम रघुवंशम यही सब जो पाणिनि जो ये दशकुमार चरित ये जो सब माने ये अच्छी
ମାନେ ଭାରତୀୟ ପୁରାଣ ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ଆଉ ପୁରାଣ ମାନେ ପୁରାତନ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇଥିରେ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆକଳନ କରିବା ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 2800ରୁ 3000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଚାଲୁଥିଲା ବୋଲି ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବା। ୟାର ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ଜୈନ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଳାଲେଖର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଅନ୍ତତଃ ପାଖାପାଖି 3000 ବର୍ଷର ଜୈନ 2800ରୁ 3000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ଜୈନ ମହାବୀର ଜୈନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଶାସନ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ 2000 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଇତିହାସ ଯେଉଁ ଅଛି 2000-2500 ବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ସେଥିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାଁ ହିଁ କୋଉଠି ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ତ ବହୁତ ପୁରୁଣା ନା? ଜଗନ୍ନାଥ ବହୁତ ପୁରୁଣା କିନ୍ତୁ ନୌବାଣିଜ୍ୟରେ ଏକଥା ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଥିରେ ନଥିଲେ ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ ଯେତେ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର କୌଣସି ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଯେମିତିକି କୁମାର ସମ୍ଭବମ ଦଶକୁମାର ଚରିତ ଦାଠାବଂଶ ମହାବଂଶ ବୌଦ୍ଧ ଜାତକ କଥା ନାୟ ଧର୍ମକାୟ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ପୁରାଣ ପାଣିନିଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଏ ଅଛି ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାର ଅଛି ସଂସ୍କୃତ ରଚନା ଯେଉଁ ଅଛି ସେଥିରେ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ ମେଘାସ୍ତିନିସ୍ ଆଲବେରୁନି ହୁଏନସାଙ୍ଗ ଇତିସାଙ୍ଗ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଭାରତ ମାନେ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଯେଉଁ ପରିବ୍ରାଜକ ମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିକି ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳକୁ ଆସିକି ଓଡ଼ିଶାର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଟା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟସରୁ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ପରିବ୍ରାଜକ ବିବରଣୀ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୋଉଠି ଧାଡ଼ିଏ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଗକୁ ମିଳିବ ମୁଁ କହିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ନୌବାଣିଜ୍ୟର ଯେତିକି ଗବେଷଣା କରାଯାଇଛି ମାନେ ବିଦେଶୀ ଦେଶୀ ଗବେଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଶା ନୌବାଣିଜ୍ୟର କାଳଖଣ୍ଡ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ନୌବାଣିଜ୍ୟର କାଳଖଣ୍ଡ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ମହାବୀର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଶାସନ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କୋଉ ପିରିୟଡ଼ ଟାଇମିଂ କ'ଣ ରହିବ ଏଟା? ମହାବୀରଙ୍କ ଶାସନ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମହାବୀର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 8ମ ଶତାବ୍ଦୀ। ଆଜ୍ଞା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 8ମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ 1400 ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜାମାନଙ୍କ ଶାସନ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଶାସନ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉଠିକି ଓଡ଼ିଶାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜାମାନଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ସେଇ ଶାସନ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଶାସନ ସମୟ ଭିତରେ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଇଏରେ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆ ନୌବାଣିଜ୍ୟର ମାନେ ଭାଷା କଥା କାହାଣୀ ଭିତରେ କୋଉଥିରେ ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାଁ ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦେବତା। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ଆମର ରାଜନୈତିକ ଆମର ଧାର୍ମିକ ଆମର ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଇତିହାସ ଗୋଟେ 3000 ବର୍ଷ ଇତିହାସ ଭିତରେ ଆମର ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦେବତା ଗଣଦେବତାଙ୍କ ନାଁ କେମିତି ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ? କ'ଣ ୟାର କାରଣ? ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ସମସ୍ତେ ଆପଣ जो पचारे जो स्वाभाविक कथा जगन्नाथ को निश्चय से हम राष्ट्र देवता निश्चय हम राष्ट्र देवता आम जहाँ कले जय जगन्नाथ आम ना परस्पर को देखिले कहूचे जय जगन्नाथ जगन्नाथ को आम मुंडिया मारिक आम कम आरंभ करुचे आमर माने जो कार्य आम शुभ कम जो कम है जुआडे गले आम जगन्नाथ को करके जाऊ साधारण भाव जय जगन्नाथ कहीकि आम जाऊे ताले सेतेबेले ओडिया पुओ माने एते विपद संकुल समुद्र यात्रा करुतिले किंतु जगन्नाथ को कहीं से माने कहीं ये करुनथिले सुमरणा करुनथिले करुथिले कि न करुथिले तो आम कहि परिबा नै किंतु कोनोसी तार प्रमाण नाही एविडेंस प्रमाण नाही बोली मु कहूची आज्ञा ओडिसा रे जते बंदर अछि आज्ञा आपण देखिबे ताम्रलिप्तरु आम धरिबा ओडिसा रो उत्तररु ओडिसा रो सेतेबेले एबे होची ओडिसा रो माने जो सामुद्रिक बेलाभूमि होची 485 किलोमीटर आधुनिक ओडिसा आमर जदि सुवर्णरेखा मुहाण भोगराई ब्लॉक रु धरिबा उदयपुर होची ओडिसा रो प्रथम बेलाभूमि उत्तर रे जो पश्चिम बंग को लगी दीघा दीघा एपट हूँ पश्चिम बंग मेदिनीपुर पूर्व मेदिनीपुर एपट हूँ बालेश्वर तेणु से ओडिशार बेलाभूमि सरुची उदयपुर बर्तमान आधुनिक ओडिशार रूपरेखाटा सैया आठी जदि आम दक्षिण को जावा आर्यपल्ली आर्यपल्ली बाहुदा नदी मुहाण टिकी जदि आप आगू पड़े पटिशनपुर आर्यपल्ली हूँ ओडिशार माने जलसीमार शेष
ଏଇ ହେଉଛି 485 କିଲୋମିଟରର ଦୂରତା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତାମ୍ରଲିପ୍ତ ବୋଲି ଯୋଉଟା କୁହାହେଉଛି ତାମ୍ରଲିପ୍ତ ବନ୍ଦର ପୃଥିବୀ ବିଖ୍ୟାତ ବନ୍ଦର, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବନ୍ଦର ଥିଲା। ସେଇଠୁ ଯଦି ଧରିବା ରୂପନାରାୟଣ ନଦୀ, ସେଟା ହେଉଛି ରୂପନାରାୟଣ ନଦୀ କୂଳରେ ତାମ୍ରଲିପ୍ତ। ସେ ରୂପନାରାୟଣ ନଦୀରୁ ଯଦି ଆମେ ଧରିବା ପୁରା ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ମୁହାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାବେରୀ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୁମ୍ପୁମହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରିବା, କାବେରୀ ନଦୀ ମୁହାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯଦି ଧରିବା 630 କିଲୋମିଟର। ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ନୌବାଣିଜ୍ୟର ଏଇ ଯେଉଁ ବେଳାଭୂମି, ସେଇ 630 କିଲୋମିଟର ମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମି ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ଦରରୁ ସାଧବ ପୁଅମାନେ ମାନେ 7 ସମୁଦ୍ର 13 ନଈ ପାର ହେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ସେଇ 630 ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ସେଇ 630 କିଲୋମିଟରର ବେଳାଭୂମି ଭିତରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଟିଏ ପାଇବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କାହାକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ? କଥାଟା ହେଉଛି ସେଇଆ। ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ତାହେଲେ ତ ପୋଥିରେ ପୁରାଣରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବ୍ରାଜକ ବିବରଣୀରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାମ୍ରଲିପ୍ତ ବନ୍ଦର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 500 ବର୍ଷ ତଳର। ସେଟା କିଏ କରିଥିଲା? ନା ତାମ୍ରଲିପ୍ତ ରାଜା ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା। ତାପରକୁ ଆମେ ଆସିବା ଯଦି କାଶବାଇ ନଦୀ ମୁହାଣ, ସେଠି ବି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ। ତାପରକୁ ଆମେ ଆସିବା ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ମୁହାଣ, ଯୋଉଠିକି ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ମିଶିଛି ପିପିଲି ବନ୍ଦର ଯୋଉଠି ଥିଲା, ମାନେ ପୁରାତନ ପିପିଲି ବନ୍ଦର ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକରେ। ସେଇ ମୁହାଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ମୁହାଣଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି, ତାର ଗତିପଥ ବଦଳିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଠି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ମୁହାଣ ଅଛି ତାର 6 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣକୁ ହିଁ ଥିଲା ପିପିଲି ବନ୍ଦର, ସେଠି ନଥିଲା। ମାନେ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ନଦୀ ତାର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଛି, ସମୁଦ୍ରର ଗତିପଥ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ମାନେ ସମୁଦ୍ର ବି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଏଇଟା ହୁଏ, ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ ନେଚର ଅଫ୍ ଦି ଇଏ, ତେଣୁ ସେଟା କିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ସେଇ ଯେଉଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଈ ମୁହାଣରେ କୋଉଠି ବି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ। ସେଠୁ ଆସିବା ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଆସିବା ଧାମରାକୁ, ଧାମରାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଠିକି ବୈତରଣୀ ନଦୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ମିଶିଛି, ଧାମରାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଧାମରା ମୁହାଣ, ଧାମରା ବୈତରଣୀ ମୁହାଣ ଧାମରା, ସେଠି ମଧ୍ୟ ମାନେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବି କିଛି ନାହିଁ। ତାପରକୁ ଯଦି ଆମେ ଆସିବା ଆମର ଭିତରକନିକା ପାଖକୁ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଡେଇଁକି ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିବା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ମାନେ କେରଳାଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ପୁରୁଣା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ମାତ୍ର 500 ବର୍ଷ ତଳର। ମାନେ ଏବେର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କେରଳାଗଡ଼ରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ସେଠି ସବର୍ଣ୍ଣ ବିବାଦ ହେଇକିରି ସେ ମନ୍ଦିରଟା ତ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଏବେ ଖୋଲିଲାଣି କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ସେ ରିଘାଗଡ଼ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଭିତରକନିକା ପାଖରେ, ଯୋଉଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବନ୍ଦର ଥିଲା, ସେଇଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଟା କନିକା ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ, ବୋଧେ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିପାରିବିନି। ତେଣୁ ସେଟା ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୌବାଣିଜ୍ୟ ସହିତ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଲୋପ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସେଠି ସୁମରଣା କରିକି କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଳତି କରିକି ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ମାନେ ସମୁଦ୍ର ଯାତ୍ରାରେ ଯାଉଥିଲେ। ଯଦି ପୁଣି ଆଗକୁ ଆସିବା ଆମେ ପାରାଦୀପ ପଟକୁ ଖୋକିଟୋଲା ଆଡ଼କୁ, ସେଠି ମଧ୍ୟ କିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆଗକୁ ଆସିବା ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ପାଖକୁ, ବାଲିକୁଦା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଜଗତସିଂହପୁର, ଯୋଉଟାକି ହରିହରପୁର ଥିଲା ଜଗତସିଂହପୁର ଜାଗାରେ, ସେଠି ବି କୌଣସି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୁହାଣ ଯୋଉଠି ପ୍ରାଚୀନ ବନ୍ଦର, ଯୋଉଠି ମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲୁଥିଲା, ସେଠି କୌଣସି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ। ଆଗକୁ ପଳାଇ ଆସିବା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ, ପୁରୀ, ଆମେ ଯଦି ଆସିବା ପୁରୀରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବା, ସିଆଡ଼ୁ ଉତ୍ତରରୁ ଆସିକିରି ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କେବେ ହେଲା? ଆଗରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୂର୍ବରୁ ଐତିହାସିକ ମାନେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଐତିହାସିକ କହୁଛନ୍ତି ୟା ପୂର୍ବରୁ 4ଟି ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ସାରିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏଇ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ସେଇଠି ହିଁ। ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁ ପୁରୀରେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ନଥିଲେ ଏକଥା କହିବାଟା ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟତା ହେବ। ଏକଥା ଅନ୍ତତଃ କାହାର, କେବଳ ମୋର ନୁହଁ, ମୁଁ ତ ବହୁତ କ୍ଷୁଦ୍ରଦର୍ଶୀ ଯିବ, କୋଉ ବଡ଼ ଐତିହାସିକ କୋଉ ଗବେଷକ କହିପାରିବନି ଜଗନ୍ନାଥ ସେଠି ନଥିଲେ ବୋଲି, କେହି କହିପାରିବେନି। ଜଗନ୍ନାଥ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୋଉ ରୂପରେ ଥିଲେ, କେମିତି ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କୋଉ ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା, ସେଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତାର କୌଣସି ସେଟା ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ରହିଛି। ମହାଭାରତ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଟିକେ ଯଦି ପୁରାଣ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଇଏ ହେଇଯିବା, ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମକୁ ଆମେ ଆରାମସେ 5000 ବର୍ଷ ତଳକୁ ନେଇପାରିବା, ପଛକୁ ଫେରେଇ ନେଇପାରିବା 5000 ବର୍ଷ। କିନ୍ତୁ ଆମ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ତ 3000 ବର୍ଷ ତଳରେ। ତାହେଲେ
ଯେତେବେଳେ ମହାବୀରଙ୍କ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ତ ପୁରୀରେ ଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମାଣ କହୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପାସନା ହେଉଥିଲା। ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରୂପରେ ଦେଖୁଛେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଦେଖୁଛେ ଯେଉଁ ଆକାରରେ ଦେଖୁଛେ ହୁଏତ ସେମିତି ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆସିନଥିଲା? କାହିଁକି ତାଙ୍କର ନାଁ କେଉଁଠି ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ? ନା କେଉଁ ପରିବ୍ରାଜକ ବିବରଣୀରେ ନା କେଉଁ ଶିଳାଲେଖରେ ନା କେଉଁ ପୋଥିରେ ନା କେଉଁ ସାହିତ୍ୟରେ ନା କାହା ମାନେ କେଉଁ ରୂପରେ ନା ମନ୍ଦିରରେ ନା ମାଟି ତଳେ ନା ମାଟି ଉପରେ କେଉଁଥିରେ ବି ଇଏ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଲିଙ୍କ କରିକିରି ଯେତେବେଳେ 1500 ଶତାବ୍ଦୀରେ କଳା ପାହାଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାୟ 1568 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର ହତ୍ୟା ହେଇଛି ଗୋଇରାଟୁକିରି ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଗୋଇରାଟୁକିରିରେ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ କଳାପାହାଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିକିରି ଓଡ଼ିଶାରେ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗୁଛି ମନ୍ଦିରରେ ନିଆଁ ଲଗାଉଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଘୋଷାଡ଼ିକି ନେଉଛି ହାତୀ ପିଠିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ତର ସୀମାରେ ମାନେ ମୋହନପୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୂର୍ବ ମେଦିନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପଶ୍ଚିମ ମେଦିନପୁରରେ ଏବଂ ପୂର୍ବ ମେଦିନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସେତେବେଳେ ମେଦିନପୁର ଗୋଟିଏ ଥିଲା ତାପରେ ତ ଦିଭାଗ ହେଇଗଲା ପଶ୍ଚିମ ମେଦିନପୁର ପୂର୍ବ ମେଦିନପୁର। ତେଣୁ ମୋହନପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସେତେବେଳେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ କଳାପାହାଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୋଡ଼ୁଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସେଠି ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ସେଟା ମାନେ ବହୁତ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ଇନ୍ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ମାନେ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏଠି ଅସ୍ଥିର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଲୋକ ଲୁଚେଇକି ରଖୁଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେବାୟତ ମାନେ ନେଇକି ଚିଲିକାରେ କେତେବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ କେତେବେଳେ ଗଞ୍ଜାମରେ କେତେବେଳେ ମାନେ ପୁରୀରେ କପିଳେଶ୍ୱରପୁରରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଲୁଚେଇକି ରଖାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ମାନେ ଏଠି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ପଟୁ କଳାପାହାଡ଼ ଆସିଥିଲା। କଳାପାହାଡ଼ କିଏ କି? ସୁଲେମାନ କରନାନୀ ଆଫଗାନ ଯେଉଁ ସୁଲତାନ ଥିଲେ ମାନେ ଇଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କରି ତ କମାଣ୍ଡର ଥିଲା ସେ ବାଇଜିଦ୍ ଆଉ କଳାପାହାଡ଼ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇ ପଟେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ବାଇଜିଦ୍ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଇଏ ମାନେ ସେ ସୁଲେମାନ କରନାନୀର ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇଏ। ତେଣୁ ବାଇଜିଦ୍ ଆଉ ସିଏ ଗୋଟେ ପଟୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଆଉ କଳାପାହାଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କଲା ସେଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ବିଷୟ ମୁଁ ସେ ଦିଗକୁ ଟିକେ ଯାଉନି ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ବାଇଜିଦ୍ କଳାପାହାଡ଼ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦୁଇ ପଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆକ୍ରମଣ ସଂରଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ଉପାସନା ମାନେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମୋହନପୁରରେ। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ ମାନେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଇଏ ସହିତ ମାନେ ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ ସହିତ। ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯଦିଓ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ 13ଟି ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲେ ଯବନମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ମୋଗଲମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ନୀଳାକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ମାନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପାତାଳୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁଟାକି କୋଟ ସମଲାଇରେ ଅଛି। କୋଟ ସମଲାଇରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକି ଲୁଚେଇକି ରଖା ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ଆମେ ସେ କୋଟ ସମଲାଇ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛୁ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପାହାଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚା ପାହାଡ଼ ବହୁତ ବାଟ ଚଢ଼ିକି ଯିବାକୁ ହୁଏ ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଗଲେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଆସେ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକି ରଖା ହେଇଥିଲା। ଯେଉଁ 13ଟି ଜାଗାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିକି ରଖା ହେଇଥିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର 4ଟି ଜାଗା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର 2ଟି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର 1 ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର 4ଟା ଏମିତି ହେଇକି 13ଟା ଜାଗାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଲୁଚେଇକି ରଖା ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଇଏ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ 13ଟି ଜାଗାରେ ରଖା ହେଇଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ एकमात्र जगह हूँ पाताली श्रीक्षेत्र सुवर्णपुर कोट समलाई जार कि किसी हिस्टोरिकल एविडेंस मिलूनी किंतु आम विश्वास करुचे माने ये रही लोक कथार रही किंबदंती रही किंतु स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं। अच्छा तो सर यही जो 13 थर जगन्नाथ को लुचेकी रखा जाइथिला ओडिशा रे ही रखा जाइथिला उत्कल नौवाणिज्य भी ओडिशा रो ही तो किछि तो उल्लेख थिबो उत्कल नौवाणिज्य सहित जगन्नाथ सहित नहीं सही कथा तो आम आलोचना करिया जाउचे उत्कल तेणु मु से कथा कहूँ तेणु द्वादश शताब्दी रे
ପୂର୍ବରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବି ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦିର କହୁଛି ନହେଲେ 144 ବର୍ଷ ଯୋଉ ଥିଲେ ସେଟା ତ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀର କଥା ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ତ ଓଡ଼ିଶା ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯୋଉ ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କଥା କହୁଛେ ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ସେଇଟା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଲୁଚେଇକି ରଖା ହେଇଥିଲା 144 ବର୍ଷ ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଥିଲେ ସେଟା ତ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀର କଥା ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଯଦି ନବମ ଶତାବ୍ଦୀର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକି ଲୁଚେଇକି ରଖା ହେଇଥିଲା ଏଇ କଥାରେ ତ ଗୋଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ପୁରୀରୁ ନିଆ ହେଇଥିଲା ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିଲେ ଆଉ କୋଉଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ ମନେକର ଆଉ କୋଉଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ତ ଥିଲେ ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ତ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ନୌବାଣିଜ୍ୟର ପତନ ଆରମ୍ଭ ହେଇନଥିଲା ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଚୋଳମାନଙ୍କର ଆଗମନ ହେଇଛି ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଏବେ ବି କହୁଛି ଚୋଳମାନଙ୍କ ଆଗମନ ପରେ ଓଡ଼ିଆ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପତନମୁଖୀ ହେଇଥିଲା ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ଡିକ୍ଲାଇନିଂ କରିଥିଲା ତେଣୁ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ପରେ ଗଙ୍ଗବଂଶ ରାଜାମାନେ ଆସିଥିଲେ ପୂର୍ବ ଗଙ୍ଗମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକାର କରିକିରି ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ କଳିଙ୍ଗ ପଟ୍ଟନମରୁ ଏଠିକି ବାରବାଟୀକି ମାନେ ଇଏ ଅଭିନବ ବେଳାନାସିକି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ସେମାନେ ଆସିଲା ପରେ ନୌବାଣିଜ୍ୟକୁ ଏତେ ଆଉ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇନଥିଲେ ସେମାନେ ଜଳପଥରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନ ଦେଇକି ସ୍ଥଳ ପଥରେ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥିଲେ ତେଣୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ରାଜ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯେତେବେଳେ ନ ପାଇଲା ଆଉ ଚୋଳମାନଙ୍କ ରାଜ ଚୋଳ ବହୁତ ବଡ଼ ଏମ୍ପାୟାର ଥିଲେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାଭି ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ବି ନାଭି ଥିଲା ନଥିଲା ବୋଲି ନୁହଁ ଖାରବେଳଙ୍କର ବି ନାଭି ଥିଲା ମାନେ ୟାଙ୍କର ବି କାଞ୍ଚି ବିଜୟରେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ତାଙ୍କର ବି ନାଭି ଥିଲା ନାଭି ନଥିଲେ କେବେ ବି ସେ କାଞ୍ଚି ବିଜୟ କରିବାକୁ ଯାଇନଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ ସେ ସ୍ଥଳପଥରେ ଯାଇଥିଲେ କି ସେ ତ ଜଳପଥରେ ଯାଇଥିଲେ ତେଣୁ ନାଭି ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ନାଭି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମ ନାଭିଠୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାଭି ଥିଲା ରାଜ ଚୋଳଙ୍କର ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆକୁ ଅଧିକାର କରିନେଲେ ନୌବାଣିଜ୍ୟରେ ପୁରା ଡୋମିନେଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ନୌବାଣିଜ୍ୟ ସେଇଦିନଠୁ ପତନମୁଖୀ ହେଇଥିଲା ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ହଠାତ୍ କମି ଯାଇନଥିଲା କାରଣ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଣିକପାଟଣା ବନ୍ଦର ମାନେ ବହୁତ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ଓଡ଼ିଆ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମାନେ ଧ୍ୱଂସ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ବିଲୁପ୍ତ ହେଇ ଚାଲିଥିଲା ତେଣୁ ଏଇଠି କଥା ଉଠୁଛି ଯଦି ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାହେଇଥିଲା କୋଟ ସମଲାଇ ପାହାଡ଼କୁ ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନୌବାଣିଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା ତାଙ୍କ କଥା ତ କେହି ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ କୌଣସି ପରିବ୍ରାଜକ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆରବୀୟମାନେ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗଞ୍ଜାମ ବନ୍ଦରକୁ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଆ ନୌବାଣିଜ୍ୟର ଆଉ ଗୋଟେ ପତନର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆରବୀୟ ବଣିକ ଆରବ ବଣିକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଆ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ତେଣୁ ଆରବ ମାନେ ମଧ୍ୟ କେହି ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଥିଲେ 100% ଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ତ କେହି ଅନ୍ତତଃ ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେଇ କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେନି ମାନେ ମହିୟାର ଶିଳାଲେଖ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛି ମହିୟାର ଶିଳାଲେଖ ଅନର୍ଘ ରାଘବ ନାଟକ ମୁରାରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଗଙ୍ଗା ବଂଶାନୁ ଚରିତମ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ସେଥିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେଖା ସବୁ ଅଛି ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାନେ ଇଏ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେଉଁ ନାଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯଦ୍ଦାରୁ ପ୍ଳବତେ ସିନ୍ଧୁ ପାରେ ଅପରେଶମ ଋଗ୍ବେଦରେ ଯେଉଁ ଲେଖାଯାଇଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେନି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳୁ ଅଛି କେଉଁ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗବେଷଣା ସାପେକ୍ଷ ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ଦିଗକୁ ଜମା ଯାଉନି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ନଥିଲେ ସେତେ ବଡ଼ ଦୃଷ୍ଟତା ମୁଁ କେବେ କରିପାରିବି ଜଗନ୍ନାଥ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ସେତେ ପରିଚିତ ନଥିଲେ ସେତେ ଲୋକପ୍ରିୟ ନଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ହୁଏତ ସାଧବ ପୁଅମାନେ କେହି ଆଟେନସନ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କେହି ଆଟେନସନ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଉପାସନା ଥିଲା ତାହେଲେ କାହିଁକି କୌଣସି ପରିବ୍ରାଜକ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନବମ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ତ ଓଡ଼ିଶାର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଥିଲା ନୌବାଣିଜ୍ୟ ତ ଚାଲିଥିଲା ତେଣୁ କେମିତି ଉଲ୍ଲେଖ ହେଇନି ଧରିଲେ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆମେ ମନେକର ଯଦି ଧରିବା ଯଦି ବି ଆମେ ଇଏ ନ କରୁଛେ କାଉଣ୍ଟ ନ କରୁଛେ ତାହେଲେ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳେ ତ ନିହାତି ଇଏ କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ମନ୍ଦିର ସ୍ଥଳରେ କୌଣସି ମାନେ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ବନ୍ଦର ପାଖରେ ନଈ ମୁହାଣରେ କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଠୁ କେଉଁ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର କିଏ ଦେଖେଇ ପାରିବ କି ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠି ଅଛି କି ନା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ କେଉଁଠି ଅଛି କି କିଏ ଦେଖେଇ ପାରିବ କି ଯାହା କରିବା ପୁରୀ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର 26ଟା ଯାକ ଗଡ଼ଜାତିରେ ଯେତେ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ପୁରୀ ପରେ ହେଇଛି ପୁରୀ ପୂର୍ବରୁ ତ କେଉଁଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ବୋଲି କେହି ଦେଖେଇ ପାରିବେନି ନା
प्रमाण भी नहीं आज्ञा पोथी भी नहीं माने आर्कियोलोजी रे नहीं माने डायरेक्ट एविडेंस इनडायरेक्ट एविडेंस कौन प्रकार एविडेंस कहीं दे पारे नहीं कौन अच्छी ताले जदि जगन्नाथ को पूजा करू नथिले तमने जना पड़ुछि जगन्नाथ को जेतेबेले से नई मुहाण रे जेतेबेले जाइथिले मनकर माणिकपाटना रु साधव पुओ माने चाइना यात्रा करथिले सेतेबेले से कहा पूजा करू माणिकपाटना बंदर जोटा आम थिला जोटा आम देखुचे दहीखिया छकरू जो 9 किलोमीटर भितर को गले माणिकपाटना जोटी समुद्र सहित चिलिकार मिलन होती माणिकपाटना रे ओडिशा इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम एंड साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज तरफ जो उत्खनन करा जायतिला सेठी जो खपरा माने चाइना पोटेरी मिलुची आउ आपण श्रीलंका कॉइन मिलुची माने ए सब जो मिलुची जना पड़ुची जे गोटे स्ट्रांग एविडेंस अछि जे सेठी चिलिका माने माणिकपाटनार दक्षिण पूर्व एशिया सहित चाइना सहित श्रीलंका सहित माने कुषाण मुद्रा भी मिली मैं गोटे स्ट्रांग मैरीटाइम ट्रेडिंग थिला सेठी तो जगन्नाथ किसी गोटे मिलता जगन्नाथ माने जदियो मंदिर किसी ना से पाखे तो मंदिर अच्छी सेठी गोटे 1000 वर्षर मंदिर अच्छी भावकुंडलेश्वर मंदिर सेठी कहीं जगन्नाथ मंदिर है भावकुंडलेश्वर मंदिर कहीं से भाया पालूर पालूर थिला चिलिकार आउ गोटे बड़ बंदर सबुठ बड़ बंदर था ताम्रलिप्त तापर माणिकपाटना पालूर यही 3टा थिला ओडिशार इंटरनेशनल पोर्ट पालूर हूँ इंटरनेशनल पोर्ट से इंटरनेशनल पोर्ट पालूर जोटा मुख बोली आम कहूचे कंटियागड़ पाखे गंजा हुमा मझे गंजाम जिलार पालूर पालूर एबे सेटा बटेश्वर नाँ रे अछि बटेश्वर नाँ अच्छी ताले से बटेश्वर मंदिर बाटरे पूजा कराउतला बोली बटेश्वर बाट कौन ना साधव पुओ माने सेठू पालूर बंदर को जाउतले पालूर बंदर रो मुह सेटा एबे तो मुखटा चेंज हो गलानी गोटे पालूर मुह बोली गोटे जगह थिला सेटा अरखकुद पाखे बर्तमान अच्छी तेणु पालूर मुख बोली जोटा थिला सेटा चेंज हो गलानी तेणु से बटेश्वर बाटेरे जो गला बेलू शिव को पूजा करुले तेणु ता ना हला बाटेश्वर सेठू ही इंडोनेशिया को लोक दक्षिण पूर्व एशिया को यात्रा करुले कहीं भारत वर्ष सारा जिते जी लोक कर्णाटक हो महाराष्ट्र हो मध्य प्रदेश हो माने पश्चिमबंग हो जार दक्षिण पूर्व एशिया को जीवाकू थिला से सुविधा जाइपारुला पालूर बंदर कहीं पालूर थिला आफेटेरियान माने एक्जिस्ट पॉइंट तेणु से समस्ते आसुले जदि से मुहाण निकट में थिला पालूर बंदर से जो मंदिर थिला तो जगन्नाथ मंदिर होता से कहीं शिव को पूजा कराला बटेश्वर शिव को पूजा कराला तेणु ओडिशार अधिकांश बंदर रे ताम्रलिप्त ठू नहीं रूपनारायण ओडिशा से गंगा ठू गोदावरी पर्यंत थिला गोदावरी नुह आहरी आगू थिला कावेरी नदी पर्यंत थिला कावेरी नदी ठू रूपनारायण नदी गंगा सागर पर्यंत कौन सी नदी मुहाण रे जगन्नाथ मंदिर तुम्हें पाइब ना एक कौन संकेत करुच्ची स्पष्ट अनुमित होची सेतेबेले जगन्नाथ एते लोकप्रिय नथिले जगन्नाथ को सेतेबेले पूजा करुथिले लोक किंतु कौ रूप में पूजा करुथिले केमिति पूजा करुथिले सेटा गोटे अलग विषय तेणु मो कहबार कथा नौ वाणिज्य जगन्नाथ स्थिति कहीं ना तेणु यू जना पड़ुची आउ गोटे मुझे जे जो ताम्रलिप्त बंदर ओडिशार सबुठ जोटा कि माने ताम्रलिप्त बंदर को लेकिन सबुबले पश्चिमबंग आ ओडिशा भितर सब टणा उटरा होता है मैं से तो पश्चिमबंग नाला गौड़ देश जो जो दिए थिला माने अशोक से ताम्रलिप्त बंदर को कैप्चर करने ओडिशा उपर आक्रमण करते ओडिशा आक्रमणर जदि गोटे कलिंग आक्रमणर जदि गोटे मुख्य उद्देश्य थी कारण मगध थिला हूँ गोटे सबुठ लार्जेस्ट जनपद 16 जनपद भितर तो कलिंग जाऊ नथिला 16 जनपद भितर सबुठ बड़ जनपद थिला मगध आ मगध सम्राट अशोक पृथ्वी विख्यात सम्राट सीए तांकर सेटा थिला लैंड लॉक कंट्री माने समुद्र उपकूल सेठी नथिला तेणु सीए कंटाक्ट करि पारु नथिले दक्षिण पूर्व एशिया सहित कौन सी वैदेशिक देश सहित से कंटाक्ट करि पारु नथिले तेणु ही वाज लुकिंग फॉर ए पोर्ट जोटा कि से बेस करिकी दक्षिण पूर्व एशिया को तांकर नेटवर्क से एक्सपांड करेंगे से से ताम्रलिप्त बंदर को ओडिशा रु छड़े नापी से ओडिशा उपर आक्रमण करते जो कारुबाकी कथा कहुच्छी देवर कन्या कारुबाकी तार देयर इज नो हिस्टोरिकल एविडेंस कान को बहुत भल शुभुची हिस्टोरिकल एविडेंस किसी ना जहाँ अच्छी से यथेष्ट नुह तेणु ताम्रलिप्त बंदर को कैप्चर करने कलिंग आक्रमण करते ताम्रलिप्त थिला ओडिशार सबुठ बड़ बंदर सेठी ताम्रलिप्त तो जगन्नाथ मंदिर था एवं भी ताम्रलिप्त जगन्नाथ मंदिर अच्छी ताम्रलिप्त राजबाटी पाखे से मात्र 500 वर्ष तल ताम्रलिप्त 1500 वर्ष तलू माने ताम्रलिप्त हूँ ख्रीष्टपूर्व समय बंदर 6th 7th शताब्दी 8th शताब्दी पर ताम्रलिप्त बंदर लोप पाईगला
ଆଜ୍ଞା ସେଟା ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିରଟା। ତେଣୁ ଇଏ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସେଠି ମାତ୍ର 500 ବର୍ଷ ତଳ ଏବର ତେଣୁ ସେଠି ତାମ୍ରଲିପ୍ତରେ କଣ ହଉଥିଲା, ତାମ୍ରଲିପ୍ତରେ ପାଖରେ ତମେ ଦେଖିବ ମୋଗଲମାରୀ, ଆଚ୍ଛା ମୋଗଲମାରୀ ଗୋଟେ ଅଛି, ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁଗଡ଼, ଦିଟା ବଡ଼ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ହୁଏନ୍ ସାହା ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ତାମ୍ରଲିପ୍ତ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେଠି ମୁଁ ବହୁତ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଛି, ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ବି ବହୁତ ଦେଖିଛି ତାମ୍ରଲିପ୍ତରେ। ସେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ସେତେବେଳେ ଆଗମନ ହେଇସାରିଲା। ହଁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ତ ଆଗମନ ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ତ ଏମିତି 2ୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଥେରବାଦ ବୌଦ୍ଧିଜିମ୍, ମାନେ ଯୋଉ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଯୋଉ ଅଛି ଥେରବାଦ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍, ତାପରେ ହୀନୟାନ, ତାପରେ ମହାୟାନ। ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶାରେ ହୀନଯାନ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ 2nd ସେଞ୍ଚୁରୀ ପରେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିଛି। ତେଣୁ ତାମ୍ରଲିପ୍ତରେ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କୋଉଠି ନାହିଁ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବନ୍ଦର। ବାଲେଶ୍ୱର ଉପକୂଳରେ କୋଉଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱର ତ ପ୍ରାଚୀନ ବନ୍ଦର ଥିଲା ବୋଲି ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁନି। ତେଣୁ ବାଲେଶ୍ୱର ବି କୋଉଠି ନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ କ'ଣ ଅଛି, ବଳରାମଗଡ଼ିରେ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦିପୁର ପାଖରେ, ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦିପୁରରେ ଯେଉଁଠି ମିଶିଛି ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଈଟା, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଈ ମିଶା ହେଉଛି ବଳରାମଗଡ଼ି, ସେଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫିସିଂ ଜେଟିଟା। ସେଠି ବି କୋଉଠି ପାଖାପାଖରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ। ସେଠି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଅଛି। ତାପରେ ଆସିବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୈତରଣୀ ମୁହାଣକୁ, ସେଟା କ'ଣ ଧାମରାଇ। ଧାମରାଇରେ ସେଠି ଧାମରାଇ ଅଛନ୍ତି, ଧାମରାରେ ଧାମରାଇ, ସିଏ ବହୁତ ପୁରୁଣା କାଳରୁ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, 1000 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହବ ସର୍ବନିମ୍ନ। ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଧାମରେ ହିଁ ଥିଲେ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ। ଧାମରେ ହିଁ ପୂଜା କରିକିରି ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ ଇଏ ମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ଆମର କଳିଙ୍ଗର ସାଧବ ମାନେ ସେମାନେ ନୌ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଯାଉଥିଲେ, ଧାମରେ ହିଁ ପୂଜା କରିକିରି। ତାପରକୁ ଆସିବା ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ସେଇ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଯୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ମାନେ ପତନମଙ୍ଗଳା। ପତନମଙ୍ଗଳା କ'ଣ, ସେଇ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିକି ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ ମୂର୍ତ୍ତି ସେ। ଆଉ ସେ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ହେଉଛି ଗୋଟେ 1000 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ଆଉ ସେ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ଗାଁରେ ତମେ ଯୋଉଠି ଖୋଳିବ ଖାଲି ଶିବଲିଙ୍ଗ, ଯୋଉଠି ଖୋଳିବ। ସେ ଗାଁରେ ମିନିମମ୍ 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମନ୍ଦିର। ଲୋକଙ୍କର ପାଇଖାନା ଘରେ, ଗାଧୁଆ ଘରେ, ବାରିପଟେ, ଦାଣ୍ଡ ପଟେ, ଯୁଆଡ଼େ ଖୋଳିବ ଖାଲି ଶିବ। ଲୋକ ଖୋଳି ଖୋଳି ପାଗଳ ହେଇଗଲେ, ଯୁଆଡ଼େ ଖୋଳିଲେ ଖାଲି ଶିବ ଲିଙ୍ଗ। ତେଣୁ କାରଣ କ'ଣ, ସେ ଗାଁ ସାରା ଖାଲି ଶିବଲିଙ୍ଗ। କେତେ ମନ୍ଦିର କରିବେ, କେତେ କୋଉଠୁ କିଏ ପଇସା ଆଣିବ? 50-60 ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ତଥାପି। କାରଣ କ'ଣ, ଆଉ ସେଇ ପାଖରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକର ଯେଉଁଠି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ମିଶିଛି ମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ, ସେଇ ପାଖରେ 2 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରୁ, ମୁହାଣର 2 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଜାଣିଥିବେ ଭୂଷଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଶିବଲିଙ୍ଗ, ବିରାଟ ଶିବଲିଙ୍ଗ, ଏସିଆର ବୃହତ୍ତମ ଶିବଲିଙ୍ଗ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ତାକୁ ସେଟା ମଧ୍ୟ ସେ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ଜଣାପଡ଼ିଲା ଗବେଷଣାରେ, ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ଥିଲା ଗୋଟେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଭିଲେଜ। ସେଇଠି ସବୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ତିଆରି କରାହେଉଥିଲା। ଶିବଲିଙ୍ଗ ତିଆରି କରାହେଇକି ଜାଭା, ବାଲି, ସୁମାତ୍ରା, ବୋର୍ନିଓ, ମାଳୟ ସବୁ ଯାଉଥିଲା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ। ତେଣୁ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ସେଇଟା କରାହେଇଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ଏତେ ଓଜନଦାର ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ସିଏ ଆଉ ମାନେ ସାଧବ ପୁଅମାନେ ଆଉ ନୌକାରେ ନେଇପାରିଲେନି, ତେଣୁ ସେଇ ମୁହାଣ ମୁହଁରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ରହିଲା। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜ ସରକାର ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଆଉ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ କରିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ପାରିନାହାନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଭାବନା, ଲୋକ ତ ଆମର ଏଠି ମନ୍ଦିର କୋଉଠି ପଛଟା ରହିଲେ ତାକୁ ପୂଜା କରିବେ, ଲୋକଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ବି କିଛି ଇଏ କରିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ବେଙ୍ଗଲର ଜଣେ ଜମିଦାର, ଓଡ଼ିଶା ଜମିଦାର କେହି କରିନାହାନ୍ତି, ବେଙ୍ଗଲର ଜଣେ ଜମିଦାର ସେଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ ମାନେ ଭୂଷଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଶିବଲିଙ୍ଗ, ଭୂଷଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ସେଟା ଓଡ଼ିଶା ଶୈଳୀର ମନ୍ଦିର ନୁହଁ, ମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଶୈଳୀର ମନ୍ଦିର। ତେଣୁ ସେଠି ଶିବଲିଙ୍ଗ ରହିଲା। ତାପରେ ଆସିବା କୋଉଠି, ମନେକର ମହାନଦୀ ମୁହାଣ କୋଉଠି, ପାରାଦୀପରେ। ପାରାଦୀପରେ କି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି? ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସେଠି ନାହିଁ, ପାଖାପାଖରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କୋଉଠି ନାହିଁ। ସେଠି ମନେକର ସେଠି ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ଯେଉଁ ରିଘାଗଡ଼ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଟା ଏବେ 500-600 ବର୍ଷ ତଳର। ପୁରୀରେ ତ ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ନା, ତାଠୁ ତ କୋଉଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୁରୀଠୁ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ବୋଲି ତ କୋଉଠି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଦେଖେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି, କେହି ହବନି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ, ଇଭିନ୍ ମହାବୀରଙ୍କ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ 10ମ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାମ ସେତେ ପପୁଲାର ହେଇନଥିଲା। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେତେ ପପୁଲାର ହେଇନଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଥିଲା, ଉପାସନା ବି ଥିଲା, ଏକଥାକୁ କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେନି। ମିନିମମ୍ 5000 ବର୍ଷର ମାନେ ଆମେ ଯଦି ପୌରାଣିକକୁ ଆଶ୍ରା କରିବା, 5000 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକି ଫେରେଇ ନେଇପାରିବା। ଏକଥା ମୁଁ କେବେ ଦୁଷ୍ଟତା କରିବିନି ଯେ ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ନଥିଲେ, ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଥିଲେ, ରହସ୍ୟମୟ ଦେବତା ସେତେବେଳେ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ବି ଥିବେ। ମୁଁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଯାଉନାହିଁ।
नौ वाणिज्य जगन्नाथ कहीं ना ना जेहेतु आमर से राष्ट्र देवता आमर गणदेवता आम परिवार से मुरबी ना नौ वाणिज्य कहीं ना लोक तो ही जय जगन्नाथ कहीकि जगन्नाथ ना स्मरण करी लोक तो समुद्र यात्रा जावा कथा तेणु जदि जाइए तार तो प्रति नई मुहाण में गोटे गोटे जगन्नाथ मंदिर गढ़ी गोटे तो जगन्नाथ गोटे तो मंदिर था ओडिशार कौन सी जगार पश्चिमबंग नहीं श्रीकाकुलम पर्यंत इभिन कलिंगपट्टनम पर्यंत कौटी भी नई कूल जगन्नाथ मंदिर ना अच्छी कौन तारा तारिणी बर्गभीमा बर्गभीमा कौटी बर्गभीमा होती ताम्रलिप्त मंगला काकटपुर जो बोईतकूद मंगला से अच्छी मंगला से प्रथम पोती रही जाते गोटे साधव सुनाकर साहू बोली गोटे रत्नाकर साहू बोली गोटे साधव से स्वप्नादेश पाई मंगला को रावण मान लंकार अणाई जदि आम टे मानने ये को जीवा सी गोटे आउ गोटे आलोचना रखुच्छी आउ गोटे आलोचना काकटपुर मंगला आविर्भाव केमती जदि ऐतिहासिक दृष्टिकोण जे भगवान श्रीरामचंद्र लंका विजय बेले मंगला को से रावणर अधिष्ठात्री देखी अणा हो जाता जिते आम जमी साधारण भाव गोटे देश को जय कले से देशर ठाकुराणी की आम नहीं आसे जमी आम खोर्धार बरुणई करुणई माने कांची गणेश जमी श्रीमंदिर महाप्रभु ये कांची गणेश सब कांची विजय बेलू अणा होता से ना कांची गणेश तेणु भगवान श्रीरामचंद्र जो लंका विजय करते से अधिष्ठात्री देवी की नहीं आसी परवर्ती मुहूर्त में से पोती रही जाते कौन साधव जो नौ वाणिज्य करने जाऊला कि तार मंग बाजिला से उद्धार है काकटपुर में प्रतिष्ठा है यहाँ हिस्टोरिकाली एटा 100% करेक्ट नुह किंतु यही प्रकार लोक कथा शुणा जाए तेणु काकटपुर रहा मंगला तेणु साधारण भाव प्रथम महाकाल शिव को माने पूजा करुले से साधव माने मंगला को पूजा करुले अधिकांश बौद्ध मान देखिए खोर्धा जिलार चिलिकार निमिनार गोटे बंदर था से निमिनार 500 मीटर दूर में गोटे बौद्ध विहार मिली निमिनार बौद्ध विहार पालूर सबुठ बड़ बंदर था पालूर कौटी जगन्नाथ मंदिर ना बटेश्वर शिव मंदिर ताठू भी पुराना मंदिर अच्छे बटेश्वर शिव मंदिर 10वीं शताब्दी ताठू 7वीं शताब्दी माने बौद्ध विहार पालूर जो पहाड़ अच्छी पालूर जो बंदरटा था से पहाड़ उपरे ताकू से कौन गवेषक से एपर्यंत कहीं देखी ना ओडिशा रे जिते राज्यपाल जन थे सी खबर पाई गोटे टीम नहीं हेलिकप्टर रे पालूर पहाड़ उपर गोटे बौद्ध विहार परित्यक्त अवस्था अच्छी बोली से देखी से गवेषक मान आसिक किए स्टडी कर किंतु अत्यंत सौभाग्यर कथा डॉक्टर सुनील पट्टनायक नेतृत्व में ओडिशार विशिष्ट प्रत्नतत्वविद बौद्ध गवेषक नेतृत्व में यही 5-6 मास तले गोटे टीम जाइए से जो पालूर माने पहाड़ उपरे घंच जंगल भितर पहाड़ उपरे गोटे बौद्ध विहार को आविष्कार करिसेंती तार गवेषणा चालू रही अनेक तथ्य आसो तेणु सेठी बौद्ध विहार थिला पालूर बंदर पाखे बुझिपार चिलिकार जिते निमिना सेठी बौद्ध विहार थिला तारा तारिणी जो आम रोप वे जाऊे जो तारा तारिणी गंजाम जिलार गंजाम ऋषिकुल्या नई पाखे गंजाम पाखे गंजाम जो ऋषिकुल्या पोतागढ़ सेटा तो गोटे बंदर थिला सेठी कौन जगन्नाथ मंदिर अच्छी सेठी गड़ चंडी मंदिर चंडी मंदिर अच्छी तेणु चंडी की पूजा करा कोणार्क पाखे गोटे बंदर थिला खालकाटा पाटणा जो कुशभद्रा नई मिसी माने कोणार्क पाखे खालकाटा पाटणा से क्या मंदिर रामचंडी मंदिर तो पर है कि चंडी रामचंडी बहुत पुराना यहाँ सन्देह कर तेणु कोणार्क मंदिर पाखे ये ना बर कोणार्क मंदिर पाखे बौद्ध विहार दीटा बौद्ध विहार कौन कुरुम कोणार्क काकटपुर रास्तार कुरुम बोली गोटे जगह अच्छी पुरी जिले में कौरम से धर्म अवतार रूपे बौद्ध प्रतिष्ठित से गोटे बौद्ध विहार अच्छी कोणार्क दक्षिण को मात्र 6 किलोमीटर रूपासगढ़ से गोटे बहुत बड़ ये गोटे गढ़ था गंगवंशी राजा मान सूर्यवंशी राजा मान भी सेठी बड़ तरा बोली गोटे गाँ अच्छी बड़ ठाकुराणी मंदिर अच्छी बड़ तरा किए बड़ तरा से गाँ ना बड़ तरा से ठाकुराणी अनुसार से गाँव ना बड़ तरा से तराठू बड़ तरा से गाँ ना बड़ तरा गड़ रूपास से पाखापाखि गोटे गाँ तेणु सेठी से तारा रूप प्रथम पूजा पाते प्रथम जो महाजान बुद्धिजीवी ओडिशार ये कला जो प्रसार लाभ कला तारा रूप कौन हिंदू धर्म में पूरा मर्ज करगला बौद्ध धर्म आ संभाली पारा बौद्ध धर्म आ तिष्टि पारा ना हिंदुनाइजेशन होगा तेणु जो तारा बौद्ध धर्म देवी तारा पूरा सी मंगलार शेष को रूपांतरित हेले
एकादश जगन्नाथଙ୍କର ନାଁଟା କାହିଁ ଆସିପାରେନି ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଆମେ ଦେଖିବା ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ମହାବୀର ଜିନଙ୍କର ମାନେ ଇଏ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ନୌବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ହେଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ କି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ରେଫରେନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଜୈନ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମ କାହା ଇଏ କ'ଣ ତ ଉତ୍ତରାଧାୟନ ସୂତ୍ର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଇଏ କ'ଣ ଦାଠାବଂଶ ମହାବଂଶ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ତାପରେ ଜାତକ ଷ୍ଟୋରି ଯେଉଁ ଜାତକ ଟେଲ୍ସ ଅଛି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି କାଳିଦାସଙ୍କର ରଘୁବଂଶ ତାପରେ କୁମାର ସମ୍ଭବମ ଦଶକୁମାର ଚରିତ ଦାଣ୍ଡିନୀ ଏସବୁ ଯିଏ ବି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି କେହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଏ ବିଷୟରେ କେହି ଉଲ୍ଲେଖ ବି କରିନାହାନ୍ତି କେହି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ବିଷୟରେ କମ୍ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଜୈନ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ନାହିଁ ଇଭିନ୍ ଯେଉଁମାନେ 1500 ଶତାବ୍ଦୀ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଯେତେବେଳେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଛି 1500 ଶତାବ୍ଦୀ କେଉଁଠୁ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କଠୁ ଶାରଳା ଦାସ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କିଛି ଲେଖିନାହାନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହ ରାଉ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲାବଣ୍ୟବତୀରେ ଇଏ ବୋଇତ ଲାଗିଲା ଯାଇ ବହିତ୍ର ଲାଗିଲା ଯାଇ ସିଂହଳ ଦ୍ୱୀପରେ ନୌବାଣିଜ୍ୟ କାରଣ ଓଡ଼ିଆ କବିମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଇଏ ବିଷୟରେ ନ ଲେଖିବାର କାରଣ ହେଉଛି ନୌବାଣିଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ କବିମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କଲେ 1500 ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ସେତେବେଳକୁ ତ ଓଡ଼ିଆ ନୌବାଣିଜ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ସେ ତ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ଲେଖିବେ କ'ଣ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ବିଷୟରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କିଛି ନାହିଁ ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ କେବଳ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହଙ୍କର ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆମର ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଲାବଣ୍ୟବତୀରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ପଙ୍କ୍ତି ଅଛି ଆଉ ବାକି ଏ ଯେଉଁ ସମଜାଜି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆମର ସେଟା କ'ଣ ଗଙ୍ଗାନୁବଂଶ ଚରିତ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଆଠଗଡ଼ ରାଜବଂଶର ଇଏ ସେଥିରେ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯାହା ବି ଅଛି ସେସବୁ ମଧ୍ୟକାଳୀନ ଇଏର ଅଳ୍ପ ଅଛି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେ ସେ ପଞ୍ଚସଖା ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ତ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଆଉ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ବାଲେଶ୍ୱର ନୌବାଣିଜ୍ୟ 18 ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ତା ବୋଲି କ'ଣ ସେ ଓଡ଼ିଆ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା ସେତେବେଳେ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ବାଣିଜ୍ୟ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ନୌବାଣିଜ୍ୟର ଯଦି ତୁମେ ସେ ଜାହାଜର ମାଲିକ କିଏ ଦେଖିବ ତାର ଟୋଟାଲ ଲଗ୍ ସିଟ୍ ଅଛି ସବୁ ସାହା ମୋଦି ସରାଫ ଏଇମାନେ ସବୁ ମାରୱାଡ଼ି ଗୁଜୁରାଟୀ ଗୋଟେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଟାଇଟଲ କେହି ନାହାନ୍ତି କେବଳ ଓଡ଼ିଆର କିଛି ଜମିଦାର ଏ ଯେଉଁ ବିଷ୍ଣୁପୁର ଜମିଦାର ହରିଶପୁର ଜମିଦାର ଆପଣଙ୍କର କୁଜଙ୍ଗ ରାଜା କନିକା ରାଜା ଆଳି ରାଜା ଏଇମାନଙ୍କର କିଛି ଜାହାଜ ଚାଲିଥିଲା ହାତୀ ନବାଣିଆ କରୁଥିଲେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ହେଉଥିଲା ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଏଥିରେ ଉପନୀତ ଆମେ ହେଉଛେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 3000 ବର୍ଷ ତଳେ ସେତେବେଳେ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ପ୍ରାଚୀନ ଦେବତା ବୈଦିକ ଦେବତା ଭିତରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାଁ ବାରମ୍ବାର ନିଆ ହେଇଛି ବେଦରେ ଏଥିରେ ମାନେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନକୁ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିକୋଡ୍ କରାଯାଇପାରିନି କିନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଥିଲା ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାରେ ଗବେଷକମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଶିବଙ୍କୁ ହିଁ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ଦେବତା ବୋଲି ମାନେ ଗଣାଯାଉଛି ଏବେ ଶିବରାତ୍ରି ଗଲା ଶିବରାତ୍ରିରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଶିବ ମାନେ ଜାଗର ଜାଳୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ନିଷ୍ଠାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁଥିରେ କରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଶିବ ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ମହାକାଳ ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ସମୁଦ୍ର ଯାତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କର ନୌକା ବାହି ଦେଉଥିଲେ ଦୂରଯାତ୍ରା ସମୁଦ୍ର ଯାତ୍ରାରେ ଯାଉଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ମନ୍ଦିର ମାନେ ଇଏ ମାନଙ୍କରେ ନୌବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁଠି ସବୁ ଅଛି ମାନେ ଇଏ ବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ାକରେ ନଈ ମୁହାଣ ଗୁଡ଼ାକରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସବୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ପ୍ରଥମେ ତାପରେ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀରୁ 10ମ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ହେଇଥିଲା ବିଶେଷ ଭାବରେ 9ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭୌମକର ମାନଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ବାଣପୁରରେ ମାନେ ଭୌମକର ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେପଟୁ ଉତ୍କଳ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାର କଲେ ଯାଜପୁରରୁ ଆସିଲେ ମାନେ କେଶରୀ ବଂଶର ମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ିକିରି ସେମାନେ ଆସିକି ମାନେ ବଙ୍କଡ଼ାଗଡ଼ରେ ଆଙ୍କୁ ବି ତଡ଼ିଦେଲେ ଶଳଦ୍ଭୋବ ମାନଙ୍କୁ ଶୈଳଦ୍ଭୋବ ମାନେ ଶିବ ଉପାସକ ଥିଲେ ଶଳଦ୍ଭୋବ ମାନେ ଶିବ ଉପାସକ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତଡ଼ିକି ସେମାନେ ସବୁ ବାଣପୁରରେ ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବହୁତ ବାଣପୁରରେ ଏମିତି ବହୁତ ଟେମ୍ପୁଲ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଶିବ ଟେମ୍ପୁଲ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେଟା ସବୁ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ଥିଲା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଅଛି ବାଣପୁର ଭଗବତୀ ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ତାକୁ ଅମୁଳା ଦେଉଳ ବୋଲି କହନ୍ତି ଅମୁଆ ଦେଉଳ ତାର ଦେଉଳକୁ ରାସ୍ତା ନଥାଏ ରାସ୍ତା ନଥିଲା କାହିଁକି ନା ରାସ୍ତା କେମିତି ରହିବ ବିନା ରାସ୍ତାରେ କୋଉଠି ମନ୍ଦିର ଆମର ତିଆରି ହୁଏନି ମନ୍ଦିରର ରାସ୍ତା ନଥିଲେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହବ ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ସେଟା ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ଥିଲା ଆଉ ଦିତାଲା ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ଥିଲା
परवर्ती समय बौद्ध धर्म लोप पाई गया पर दैट वाज कन्वर्टेड टू शैव टेम्पल तेणु सेटा नीलकंठेश्वर शिव टेम्पल है स्पष्ट प्रमाण आम पाखे अच्छी मो पाखे एक्सक्लूसिव वीडियो अच्छी फोटो भी अच्छी बहुत शैव मंदिर आ बाणपुर जो ये टिकी तारा दे ये सब एम सब बौद्ध धर्म जो बौद्ध धर्म मर्ज करगला हिंदू धर्म सब बौद्ध धर्म देवी तारा खोर्धा पाखे माने बहुत मान चर्चित चारिया ओडिशा सारा उग्र तारा ताम्रलिप्तर वर्ग भीमा तारा तारिणी ये जो सब होती बौद्ध धर्म देवी तुम देख से तारा को देख बर्तमान मंगला को देख मुहर विशेष किसी फरक ना जमी अलारनाथ को देख नीलमाधव को देख किसी किसी फरक ना कारण से नीलमाधव ही अलारनाथ रूपे प्रतिष्ठित होती शास्त्रीय प्रमाण अच्छी कपिल संहितार वर्णना अच्छी तेणु स्पष्ट ये जना पड़ी गोटे निर्दिष्ट कालखंड भितर 2000-2500 वर्षर कालखंड भितर जितेबाला नौ वाणिज्य जोरसोर चली माने 10वीं शताब्दी पर्यंत सेतेबेले जगन्नाथ महाप्रभु एते परिचित नथिले जदिबा परिचित थिले एई रूपरे एई आकार से नथिले ये स्पष्ट जना पड़ी ऐतिहासिक दृष्टिकोण कहूँ कहार धार्मिक भावना को क्षुण्ण करवा मोर उद्देश्य नुह दैट वाज नॉट एट ऑल माय इंटेंशन मोर उद्देश्य हूँ गोटे ऐतिहासिक आलोचना करवा जगन्नाथ आमर प्राणर देवता से कहीं एमती अनालोचित होकर रही जाइछंती नौ वाणिज्य भितर मु मोर मतामत देली माने एइथिपाई जेतेबेले प्रथमे शिव को आसिले तापर जेतेबेले बौद्ध धर्मर प्राबल्य ओडिशा सारा हेइछि सेतेबेले सेतिपाई कि माने सबु जगार बौद्ध विहार जो नौ वाणिज्य केन्द्र देखिबो जो नई मुहाण देखिबो सबुटी बौद्ध विहार कहीं बौद्ध विहार तैयारी कराउतला जो माने बणिक माने डोनेशन दउतले हेवी डोनेशन से माने आसिक राति रे रहिबे से जो बिहार रे ता पर दिन से माने ताको कामरे पळेबे ताको तैयारी करथला कि जो ट्रेडिंग कम्युनिटी थिला सेइथिपाई कि बौद्ध विहार हेइछि खाली मागणा रे जाइनि बौद्ध भिक्षु मानकु ट्रेडिंग माने मर्चेंट माने कलिंग मर्चेंट माने जो माने बौद्ध धर्म माने से माने जो सब बौद्ध धर्म ग्रहण करि आइतले मु से कथा जे कहूनी किंतु बौद्ध धर्म ए बौद्ध विहार एइथिपाई करा आइतला सेठी से राति रे रहिबे आश्रय नेबे आश्रयस्थली सेइथिपाई सब बौद्ध विहार उडा आइतला कहा पैसा रे आइतला मर्चेंट मानक पैसा रे आइतला से माने डोनेशन दउतले तेणु आमर ओडिशा रे आमर जो माने बौद्ध धर्म को बेसी प्रमोट करथिले ओडिशा रे गोटे राजवंश होची माने ये कोन तो नवम शताब्दी रे भौमकर वंश से माने ये को बौद्ध मान को बहुत प्रमोट करथिले किंतु ता अर्थ कोन से दंडी महादेवी आ तांकर जो त्रिभुवनेश्वरी एमानकर तो बहुत शिव मंदिर अच्छी दुर्गा मंदिर अच्छी भुवनेश्वर पाखे एत बार जावा दरकार ना भुवनेश्वर पाखे जो हीरापुर 64 जोगिनी मंदिर भौमकर मान 64 जोगिनी से बहुत माने से सब धर्म प्रति सामान जदिव से बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार से कराइले बौद्ध तांत्रिक माने बौद्ध तंत्र जोटा कि माने लक्ष्मीकर आउ संबलपुर राजा संबल जो संबल राजा इंद्रभूति तांको भौणी लक्ष्मीकर से पूरा जो नित्य धोबणी बोले जो माने गुणिया सेटा ओडिशार घरे घरे परिचित से माने सब से जो तंत्रटा से शिखिते से तंत्र जानटा प्रवेश करिगला से बौद्ध धर्मटा पूरा मर्ज करिगला हिंदू धर्म रे बौद्ध धर्मर देवी तारा पूरा रूपांतरित हो गले माँ मंगला को तेणु मंगला को ही एकादश शताब्दी पर ता पूर्व शिव ता पूर्व शिवंग पर बुद्ध षष्ठ शताब्दी रु 10वीं शताब्दी पर्यंत बौद्ध धर्म ओडिशा रे पूरा प्राबल्य होइतला बौद्ध विहार गुड़ा गढ़ी उठीला एकादश शताब्दी पर जितेबाला बौद्ध धर्मर देवी तारा संपूर्ण परिवर्तित रूपांतरित होगले मंगला को से मंगला को ओडिया साधव मैंने आदिष्टात्री देवी रूपे ग्रहण करते मंग पूजा करा जाए मंगटा कहे मंग सड़की मंगराज रहती मंगराज टाइटल कौटी आसी मंग जी सड़के नायक नाहक मंगल यो सब टाइटल गुड़ाक सब नौ वाणिज्य सहित कनेक्टेड ओडिशार नौ वाणिज्य सहित कनेक्टेड तेणु मंगर तेणु नौ वाणिज्यर अधिष्ठात्री देवी जो जितेबाला प्रथम आप देखिए जिते माने नौका तैयारी कारखाना अच्छी ओडिशा भितर बर्तमान तो ना कौटी ए 2-3टा जगह मात्र अच्छी धवलेश्वर पाखे गोटे जगार अच्छी खोर्धा जिलार मंगलाजोड़ी गोटे अच्छी आ गंजाम जिलार गौरांगपाटना ये 2-3टा जगह मात्र नौका तैयारी कारखाना अच्छी यही जगार प्रथम देखिए मंगला को पूजा करी नौका तैयारी हो से मंगला ही पूजा कराए तेणु मंगला आशीर्वाद न पाइले जमी रत्नगिरी रे अच्छी गोटे विराट ये अष्ट महाभया तारा से तारा को पूजा कले तुम 9टा असुविधा तुम मुक्ति पाइपर कौन
तुम पोड़ ना समुद्र में बुड़ब ना तुमको कहीं डकायत करके ना से पूरा डेपिट कराई अष्ट महाभया तारा 8टा कष्टरू तुम लाघव हम से माने समुद्र तुम नौका के बुड़बनी कह जाए अष्ट महाभया तारा अष्ट महाभया तारा वर्गभीमा तारा तारा तारिणी ये उग्र तारा यही तारा रूप से विराजित होती मंगला रूप से से चैत्र मंगलवार ओषा चैत्र मासरे आमर स्त्री लोक मैंने घर झील बो मैंने चैत्र मंगलवार ओषा करती बेसिकाली मंगला होती नौबाणिज्य देवी आउ इवेन जदियो माने जो माने सब मत्स्यजीवी माने केउट माने बासेली पूजा करती घोड़ा बासेली दांड बासेली बंद बासेली से पूजा करा जाए किंतु मंगला पूजा हूँ मुख्य मंगला को पूजा करके एबे भी पुरी रे वरुण को पुरी रे जो पेंट पेंट कोठार जो अच्छा जो नोलिया माने तो ओडिया नोलिया कहीं ना सब जाक तेलुगु तेणु से वरुण को पूजा करते गोटे वरुण पूजा करा जाए वरुण होती समुद्र देवता तेणु वरुणकर ये वरुणकर मूर्ति प्राय कौटी ना राजा जो राजा रानी मंदिर आमर जो अच्छी भुवनेश्वर राजा रानी मंदिर में वरुणकर मूर्ति अच्छी वरुण को पुरीर एपर्यंत देवता ये माने मछुआरा माने मत्स्यजीवी संप्रदाय लोक मैंने ओडिया से नता प्राय सब तो तेलुगु संप्रदाय लोक से भी वरुण पूजा कर वर्षर गोटे निर्दिष्ट दिन मासर निर्दिष्ट दिन वरुण पूजा करी से मंगला को पूजा करते ओडिया नाविक मैंने एबे भी मंगला को पूजा कर तेणु मंगला पूजा एकादश शताब्दी आज पर्यंत खुदुरुकुणी खुदुरुकुणी कौन इट इज कनेक्टेड टू मैरीटाइम हिस्ट्री किमती से शीघ्र फेरी आसते जो नौबाणिज्य तपोई से फेरी आसवे तेणु मंगला पूजा से दिन रही तेणु प्रथम शिव तापर बुध तापर तारा तापर तारू मंगला मंगल तेणु जगन्नाथ को आउ स्पेस मिलनी भितर पशिया द्वादश शताब्दी पर जितेबले गंगवंशी पूर्व गंगवंशी राजा माने राजधानी उठे आइले कलिंग नगर रु कटक को समग्र ओडिशा को अधिकार कले से दिन ही से वैष्णव जेहेतु थे जगन्नाथ मंदिर रामानुजाचार्य आसिले जगन्नाथ विष्णु मंदिर विष्णु रूप से पूजा पाइले विष्णु स्वामी आसला राधाकृष्ण उपासना आसला जार भक्त जो संप्रदायर निमाकाचार्य तांकरी संप्रदायर थे किए जयदेव राधाकृष्ण उपासना आसला केतबेले निमाकाचार्य तापर से चैतन्य महाप्रभु आसा भगवान कृष्ण जगन्नाथ कृष्ण मंत्र पूजा पाइले राधा प्रथम आग कौ मंत्र पूजा पाते तेणु ये क्रम विवर्तन हो तेणु से जगन्नाथ द्वादश शताब्दी गंग मैंने आसवा ही जगन्नाथ मोर सर्वव्यापी होती 1300 शताब्दी बेलू समग्र भारत वर्ष में जगन्नाथ महिमा प्रसारित होता किंतु ओडिया नौबाणिज्य आउ से जगन्नाथ को कौ 1300 शताब्दी पर आउ जी भी आस जगन्नाथ ना कहीं लिखिना तेणु कौ परिव्राजक मैंने जगन्नाथ ना कहीं लिखिना जी भी 13 शताब्दी पर प्राय जी आस सब इंग्रेज मैंने सब बहुत एमती तो अफगान मैंने आउ जो मुगल माने जो सब माने हिस्टोरियन माने मुगल हिस्टोरियन अफगान हिस्टोरियन ये तो बहुत पर कथा 16 शताब्दी कथा तेणु से जगन्नाथ ना आसवाटा किसी बड़ कथा नुह किंतु जगन्नाथ मंदिर को पशिला बेलू जो पतित पावन अच्छा से पतित पावन तले गोटे नौका चित्रटी अच्छी किंतु तार अर्थ नुह जगन्नाथ नौबाणिज्य सहित कनेक्टेड एटा बहुत परवर्ती ये पतित पावन होता खोर्धा राजा द्वितीय रामचंद्र देव समय कहीं सी जो रेजिया को बाहर भितर को पशि पारे ये करके बहुत परवर्ती समय तेणु सेमती जगन्नाथ सहित से मंगला शिव आ बुध ये 3 जन प्रचार प्रसार ये जगन्नाथ धर्म से ओडिशा सारा प्रचार भारत वर्ष सारा प्रचारित हो पारि नतला आ स्पेस मिल नतला एंट्री करने हिस्टोरिकाली मुझे कहूँ धार्मिक दृष्टिकोण तेणु द्वादश शताब्दी पर जगन्नाथ धर्म जितेबाला समग्र भारत में प्रचार प्रसार होती भगवान श्रीकृष्ण को आड़ को रूपांतरित होती विष्णु मंत्र विष्णु पुणी शिव को सॉरी कृष्ण को सेत बेलू ओडिया नौबाणिज्य ना कि जगन्नाथ संपूर्ण भाव में अनालोचित हो पूरा माने नौबाणिज्य ना गाँ कौटी किसी ना किंतु ये गोटे कथा लक्ष्य करने कथा 10म शताब्दी गोटे मंदिर तैयारी होता कौटी बाली द्वीप इंडोनेशिया बाली द्वीप से गोटे मंदिर अच्छी जगन्नाथ मंदिर किंतु 2टा व्यतिक्रम कौन जगन्नाथ अच्छा माने जगन्नाथ मंदिर किंतु जगन्नाथ ना माने रत्न सिंहासन शून्य
किंतु सेई माने ये भितर गणेश अछंती दुर्गा अछंती अन्यान्य अछंती गरुड़ भी पूजा पाउछंती ओडिशा छाड़ी देले गरुड़ंकर एते पूजा ओडिशा रे कोठी हुएनी आउ आज आज वर्तमान समय रे इंडोनेशिया रे गरुड़ंग पूजा बहुल भाव में हबार कारण कौन आउ इंडोनेशिया एयरलाइंस ना हूँ गरुड़ एयरलाइंस गरुड़ंकर प्रतिमूर्ति कहीं रही ओडिशा सहित गभीर सांस्कृतिक धार्मिक संपर्क सामाजिक संपर्क इंडोनेशिया से गरुड़ को बहुल भाव में पूजा करा जाए इंडोनेशिया रे गरुड़ंग मंदिर माने गरुड़ जमी जगन्नाथ मंदिर सामने माने गरुड़ अच्छा इंडोनेशिया रे बालीद्वीप गरुड़ अच्छा किंतु जगन्नाथ रत्न सिंहासन ना यहाँ गोटे बड़ जगन्नाथ सेठू आगुरी नथिले ना एबे नहांती केबे भी नहांती अच्छा दशम शताब्दी भी नहांती मंदिर जगन्नाथ मंदिर गरुड़ अच्छा पार्श्व देवता अच्छा आज्ञा आउ द्वितीय व्यतिक्रम हूँ जगन्नाथ को सेठी शिव रूप में पूजा करा जाए जगन्नाथ को भारत वर्ष सारा कौटी शिव मंदिर में पूजा करा जाए आज्ञा से गोटाए मंदिर कौन तार कारण कौन जगन्नाथ को सेठी शून्य रूप में एमती कहीं पूजा करा जगन्नाथ नहांती रत्न सिंहासन रे आमर तो पूजा ही पारिबनी जगन्नाथ जो 9 वर्ष नथिले कलापाहाड़ आक्रमण बेले पूजा ही पारि नथला महाप्रसाद ही पारि नथला महाप्रभु नहांती रत्न सिंहासन रे केमिति हबो पूजा रत्नयात्रा बंद महाप्रसाद बंद आउ रत्न सिंहासन खाली से तो खोर्धा राजा रामचंद्र देव प्रतिष्ठा कले रामचंद्र माने ये करी नवकलवर करी महाप्रभु को लेकिन खोर्धागढ़ से प्रतिष्ठा कले ये हूँ ऐतिहासिक तथ्य तेणु इंडोनेशिया रे जगन्नाथ कहीं शून्य कौन या पछर अच्छी रहस्य कहीं शिव मंदिर से पूजा करा जाए जोटि भारत वर्ष सारा कौन जगन्नाथ मंदिर शिव मंदिर पूजा करा जाए एमती अनेक माने असमाहित प्रश्न आज भी गवेषक लेखक अनुसंधिष्ट समस्त को आंदोलित करुथिबो महाप्रभु आमर जी गणदेवता आमर राष्ट्रदेवता ओडिया मानकर अति प्रिय कहीं आमर सबुठू वाणिज्यिक इतिहास ओडिशार इतिहास को दी भाव में विभक्त करा गोटे राजनैतिक इतिहास गोटे माने वाणिज्य इतिहास नौ वाणिज्य इतिहास नौ वाणिज्य इतिहास संपूर्ण रूपे जगन्नाथ कहीं अलड़ा अनालोचित होकर रही जाइछन्ति एई पॉडकास्ट माध्यम मु समीर बाबू दर्शक मान गोटे कथा जन देवाक चाहिए जितेबाला ओडिशार 2500 वर्षर नौवाणिज्यर कालखंड भितर जगन्नाथ संपूर्ण भाव में अनालोचित अज्ञात होकर रही ठीक से समय गोटे विचित्र घटना घटी एवं तो ना तो आम स्मृति होकर रही जाइए इंडोनेशिया बालीद्वीप जगन्नाथ मंदिर केवल से नुह म्यांमार जोटा बर्मा बोली कहूचे म्यांमार गोटे कि ओडिशार नौवाणिज्य परंपरा दीर्घ हजार हजार वर्षर नौवाणिज्य परंपरा सहित आम रही कारण म्यांमार गोटे एमती जगह बर्मा बोली आम जहाँ कहूचे सेठिकी ओडिशारू साधव पुओ माने साधारण लोक जलपथर भी जाती स्थलपथर भी जाती से म्यांमार जो म्यांमार को ओडिशार केवल साधव पुओ माने वणिज करने जाते साधारण लोक मैंने स्थलपथरे जलपथरे उभय पथरे म्यांमार जाई पहुँचती जाइकरी सेठी मध्य बस स्थापन करते म्यांमार सहित आमर गोटे आवेगिक संपर्क धार्मिक सांस्कृतिक सामाजिक संपर्क रही से पियू जाति मान द्वारा श्रीक्षेत्र बोली गोटे नगरी सृष्टि होता जदि से माने श्रीक्षेत्र को आसी नथिले श्रीक्षेत्र विषय जानी नथिले श्रीक्षेत्र जदि नथिला ताले श्रीक्षेत्र नगरी आसिला कुआडू से नाटा देले कोठू आज्ञा एक हुएनसा बरणी में चाइनीज भाषा जना ये हूँ श्रीक्षेत्र जोटा कि बर्तमान प्रोम बोली कहुच्छे प्रोम चाही श्रीक्षेत्र नगरी तेणु श्रीक्षेत्र तो पुरी छड़ा आउ श्रीक्षेत्र कौटा भी नुह तेणु श्रीक्षेत्र नगरी आसला केमती से ना आसला केमती ताने जना पड़ी पियू माने पुरी सहित संपर्क थे जगन्नाथ अस्तित्व से भी थिला ता छड़ा द्वितीय हूँ बर्तमान जो बालीद्वीप जो जगन्नाथ मंदिर अच्छी एवं भी से मंदिर रही बालीद्वीप जोटि कि बालीद्वीप कह जाए हिंदू इंडोनेशिया जोटि कि इंडोनेशिया 90 भाग हिंदू बालीद्वीप ही रहती 90% होती हिंदू बालीद्वीप एयरपोर्ट हूँ डेन्सपार एयरपोर्ट तेणु से बालीद्वीप जो सर्वाधिक ओडिया संस्कृतिर झलक से बालीद्वीप ही देखा मिले से ही रही प्रहानंद शिव मंदिर से ही रही बालीद्वीप जगन्नाथ मंदिर किंतु व्यतिक्रम हो जगन्नाथ नहांती से बालीद्वीप दुर्गा शिव लक्ष्मी समस्त अच्छा गरुड़ंगर पूजा होती जगन्नाथ वाहन हिसाब से गरुड़ंगर पूजा होती किंतु महाप्रभु जगन्नाथ रत्न सिंहासन नहांती जगन्नाथ मंदिर आ द्वितीय व्यतिक्रम होची समग्र पृथ्वी रे जोठी भी जगन्नाथ मंदिर अच्छी इस्कन द्वारा प्रतिष्ठित जगन्नाथ मंदिर ओडिया सोसाइटी द्वारा विदेश में प्रतिष्ठित जगन्नाथ मंदिर भारत वर्ष सारा जते जगन्नाथ मंदिर सबुठी भगवान श्रीकृष्ण कृष्ण मंत्र पूजा करा जाए किंतु एकमात्र व्यतिक्रम होची बालीद्वीपर जगन्नाथ मंदिर
ମାନେ ଅମୁହା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବୋଲି ତାକୁ ମୁଁ କହିବି, ଯେଉଁଟାକି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଶୂନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରାହେଉଛି। ଏହା ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ରୂପରେ ଥିଲେ, ନୃସିଂହ ରୂପରେ ଥିଲେ କି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରୂପରେ ଥିଲେ, କେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ, ନୌବାଣିଜ୍ୟରେ କାହିଁ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, କାହିଁ ଲେଖାଯାଇପାରୁନି, କାହିଁ କୌଣସି ପରିବ୍ରାଜକ ବିବରଣୀ, କୌଣସି ଶିଳାଲିପି, କୌଣସି ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ, କୌଣସି କବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ସହିତ ମିଳିତ ସଂଯୋଗ କରିକିରି କାହିଁ କେହି ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ତାର ପ୍ରମାଣ ଆମେ ଏବେ ବି ଖୋଜୁଥିବୁ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ ଏବେ ବି ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବ। ତେବେ ସମୀର ବାବୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଭଳି ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ସମୀର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଶୋକୁ ଅନ୍ତରରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।